Bros. Super lightweight. MTV. Yeah, 45. Pang MTV naman siya. Tapos 24 bilhin natin. For tire. Helmet. Mura ng helmet nyo, 800 lang. Carwool. Ganda, white. Ilaw. Aesthetic. Ganda rin pala. Dahon. Dahon, oh. Ganda. Wow. Hertz. Okay, ah. Magkano yung mga ganito nyo, te? Dahon. 1,200. Uy, ah. May ilaw na siya sa likod, no? Okay. Ayun, 1,200 lang, oh. Try natin. Ganda. May mga tumbler din sila. Cleric. Ganda. May light. At meron din tail light din, oh. With 4G. On bros. This saddle. Oy. 9,000. 9,000. 8,500. Wow. X7. Ano size nito? Live Pro. Ganda. Ito yung nahanap ko, eh. Ganda, oh. IT. Takip sa ano, bag. 88. Oh, laki. 9. Ito yung mga pedal. Kasi yan, compare dito, ang bigat nito, no? Tri-pass. Ito. 20 dito, di ba? Tri-pass. Uy. Flash. Flashlight. Liit lang niya. Max 360. Ito Oo. flash. Ganun kalipis. Yung sa akin ngayon. Ano? Yun. Patch. Wow, ganda. May sale din. Sale. Sale ba yan? Sale. Uy, 300 na lang. 700. Weapon. Uy, 700 na lang. Galang weapon. Weapon. Dad, ano yung dad? Rock Bros.